Putri, please. Are you ready? Ready. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you, Putri. So I hope you are ready for your English lesson. And we can get started now. Stop talking and goodbye, please. So first I will check your attendance. Who is absent today? No, miss. Okay, thank you. Okay, for the first one, I want to review some material in the past. So, did you still remember our topic last week? Yes, miss. Okay, what is this? Personal letter. Personal letter. That's right. Okay, what is the social function of personal letter? Who can answer? Yes, miss. Okay, Putri. Social function can be used to express personal feeling and depending on the relationship between the sender and receiver do not require formal, concise language. Okay, thank you, Putri. So, and what about the genetic structure atau text structure dari personal letter? Citra? Text structure, address, date, salutation, and greeting, content, concluding. Okay, thank you, Citra. Okay, and the last one. How about the language features? Who can answer? Yes, Okay, miss. Tasya. Okay, miss. Language feature is using simple present tense, past, and future. Okay, excellent. So, after that, we can consider the next material today. Today we are going to learn about this analytical expression text that talking about some predictive. So, have you ever heard about the analytical expression text before? No, miss. Are you sure? Yes. Okay. To make it clear, I want to give you some learning goals for analytical exposition text. So, melalui pengamatan gambar, video, tanya jawab dengan guru, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial dari analytical exposition text dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menerapkan struktur tes dan unsur kebahasaan analytical exposition text dengan benar. Dan peserta didik mampu menentukan persamaan dan perbedaan analytical exposition text terkait topik yang akan dibicarakan oleh umum. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyusun analytical exposition text dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteksnya. So, it means that we are going to learn about the social function, genetic structure, and the language features of analytical exposition text. And then you also to ask to be able write the analytical exposition text by yourself. Okay, did you get it? Yes. Okay, then I have three kind assessment for at the end of the lesson. But the first one is your attitude, and the last one is your knowledge, and that is your skill and the knowledge. So I will give you some exercise, and you have to do it to complete it, and you have to get the best score. Okay, do you understand? Yes, miss. Okay, we come to the analytical exposition text. Punya print out materialnya. Oke, mungkin bisa dibagikan. Putri? Oke, buka bagian halaman yang kedua. For this topic, I have an issue that will be discussed for analytical exposition text. You can look at the following pictures. There are 5 pictures in the screen. Okay, we can start from the picture number 1. What do you see for picture number 1? Okay, Citra. Picture 1, rokok dan sebuah tengkorak dari asap rokok. Menurut saya, rokok dapat menyebabkan seseorang menjadi kematian. Okay, that's excellent. So it means that the picture number 1 is smoking and effect. Okay, we come to the picture number 2. Who can answer? Yes, miss. Okay, what do you see? Pada gambar kedua, paru-paru itu dapat dirusak oleh rokok gitu, Miss. Okay, very good, Tasya. Okay, ini paru-paru itu paru-paru ulang dan mungkin bisa diartikan sendiri adalah
Cancer artinya atau Gambar paru-paru. disease. Oke, kita masuk kepada picture number 3. What do you see? Atau what does it mean for the picture number 2? Oke, Putri. Hati, Miss. Gambar hati yang terkena penyakit. Hati. Oke, very good. Ini adalah gambar hati. Heart disease. Hati yang terkena penyakit. Okay, we come to the third fourth picture. What do you see for the picture number? Okay. Pada gambar 4, terlihat orang yang sedang merokok dan gambar itu juga memperlihatkan organ-organ tubuh manusia. Oke, very good. Nah, ini slide ini kan bisa diperlihatkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang diperlihatkan organ tubuhnya. Nah, di sini ada beberapa titik yang mengatakan bahwasanya organ itu terkena masalah. Nah, ini bisa disebut sebagai another part of our body can be damaged by smoking, yang dirusak oleh rokok. Smoking. And how about the picture number 5? What does it mean? Oke, ini mungkin gambar yang paling termudah. Ada yang bisa menjawab? What do you see for the picture number 5? Oke, Citra, can you answer it? Jadi Miss, pada keterangan gambar kelima itu terdapat keterangan seperti gambaran larangan untuk orang merokok. Oke, very good. Ini adalah gambar yang menyatakan bahwasanya smoking should be banned. Smoking should be banned. Oke, did you get it? So, dari kelima gambar ini merupakan dapat kita jadikan sebuah isu yang akan kita bahas, kita gabungkan menjadi sebuah analytical exposition text nantinya. Nah, dari kelima gambar ini, siapa yang bisa menggabungkannya menjadi sebuah kalimat? Bahwasanya merokok, smoking can effect. Yang pertama, efek pertamanya adalah cancer, kemudian ada heart disease, kemudian ada another part of our body, dan yang terakhir adalah, nah ini bisa dikatakan sebagai bagian, nah yang ketiga ini bisa dikatakan sebagai efek-efek atau dampak-dampak bagi seorang yang merokok. Nah, kemudian dari kelima gambar ini siapa yang bisa menggabungkannya menjadi sebuah statement yang bisa kita angkat menjadi sebuah isu? Oke, Tasya. Miss, menurut pendapat saya, the smoking can affect our body, such as you can get lung cancer, heart disease, and another part of your body can be damaged by smoking. Thank you, Miss. Okay, very good. So, the topic is that I will be discussed for today is the bad effect of smoking. Okay, do you get it? What I mean? Yes, Miss. Okay. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sebuah contoh yang dari isu ini kita masuk ke dalam contoh teksnya ya. Nanti kita bacakan masing-masing. Sebelumnya itu, Miss mau tanya dulu. Have you ever heard or seen the people around you that doing smoking? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay, who is that? Family. Okay, maybe your family or neighbor or Friends. friends. Okay. Friends. Okay, very good. So, yeah. Miss mau tanya lagi. Do you believe that smoking can affect all of these diseases? Percaya nggak bahwasanya ini kan baru pendapat yang kita kasihkan, pendapat kita tentang bahwasanya smoking itu bisa menyebabkan 3 dampak yang telah kita jelaskan tadi. Percaya nggak menurut Miss bahwasanya merokok itu bisa menyebabkan penyakit? Yes, Miss. Yes, Yes. Siapa yang percaya? Percaya semuanya. I'm not sure, nggak ada yang yakin. Oke. Oke. Nah, because of that, if you're not sure about this issue, sebuah analytical expression itu harus butuh yang namanya supporting arguments atau bukti penguat. Bukti penguat yang berdasarkan bisa jadi dari pihak kesehatan
membuat sebuah analytical exposition dapat mengajak seseorang untuk percaya dengan statement yang kita rangkai menjadi sebuah analytical exposition text. Sebelum kita reading the text, Mister aku tanya, semuanya bawa kamus? Yes, yes. Oke, very good. So, nah nanti kan Miss akan tunjuk beberapa nanti yang akan membacakan per paragraf dari teksnya. Nah, untuk teman-teman yang tidak membaca, tolong cari kosakata yang tidak dipahami di dalam kamus dan buat catatan tulisannya. Oke, you understand? Yes, yes. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke dalam sebuah analytical exposition tadi. Nah, kita masuk kepada paragraf yang pertama. Please read, Citra. The text number 1, the bad effect of smoking. Smoking cigarettes can have many adverse effects on the body. Some of these can lead to life-threatening complications. In fact, according to the Center of Disease Control and Prevention, or CDC, smoking cigarettes increases the risk of dying from all causes. Not just those linked to tobacco use. Smoking cigarettes affect the respiratory system, the circulatory system, the skin, and the eyes, and increase the risk of many different sensors. I think that smokers should be banned to the following effect which will damage the body. Okay, thank you, Citra. We next to the paragraph 2. Who can reading the text? Okay, Putri. First of all, smoking cigarettes have effect on your lungs. It damages lung health because a person breathes in not only nicotine but also a variety of additional chemicals. Cigarettes are responsible for a substantial increase in the risk of developing lung cancer. This risk is 25 times greater for men and 7 times greater for women. The CDC report that 9 out of 10 lung cancer deaths is linked to smoking. Smoking cigarettes also present a greater risk of developing and dying from chronic obstructive pulmonary disorder or COPD. Okay, thank you, Putri, for reading the paragraph 2. Okay, we next to the paragraph 3. Who can read the paragraph? Okay, Tifa. Secondly, you can get a heart disease. I believe that smoking cigarettes can damage the heart, blood vessels, and blood cells. The chemicals and the entire cigarette can increase a person's risk of atherosclerosis, which is the buildup of liquid in the blood vessel. This buildup limits blood flow and can lead to the dangerous blockage. Research shows a direct link between smoking and developing PAD. Even those who used to smoking face a higher risk than people who never smoke. Okay, thank you, Tifa. So we next to the next paragraph. You can read the paragraph. Yes, miss. Okay, go on. Finally, smoker will be at risk of another cancer. In addition to the well-documented link with lung cancer, smoking cigarettes can also contribute to other forms of cancer. The American Cancer Society reports that cigarette smoking causes 13% of pancreatic cancer. People who smoke are also 3 times as likely to develop bladder cancer than people who do not. Smoking cigarettes can also double a person's risk of stomach cancer.
tobacco is especially linked to stomach cancer that occur near the esophagus. Yes, Miss. Okay, we next to the last paragraph. Chitra, can you read the paragraph? Yes, ma'am. Consequently, from the argument above, it strongly believes that every cigarette is harmful for smoker and they should be banned from smoking because there are many effects which could be administered health of the human body. Okay, thank you, Chitra. After we read for the 5 paragraph, we come to the social function, general structure, and the features of analytical exposition text. Ya, Kenapa dalam teks tersebut ada yang italic dan ada juga beberapa kata yang di garis bawahi, Miss? Oke Putri, that's good question. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan analisis soal teks yang kita baca tadi, kita masuk dulu kepada social function, general structure, and features-nya. Nah, kita masuk kepada social function dari analytical exposition text. Nah, the social function of analytical exposition text itu adalah to persuade the reader or listener that something indicates. Nah, maksudnya analytical exposition itu adalah untuk mengajak pembaca ataupun pendengar terhadap sesuatu yang sedang hangat atau topik yang sedang hangat dibicarakan oleh umum. Nah, untuk itu, untuk membuat sebuah analytical exposition itu, kita harus menggunakan kata-kata yang dapat meyakinkan pembaca ataupun pendengar, seperti menyatakan argumen, I believe ataupun I think. Nah, dari situ pembaca dapat yakin dari teks yang akan kita sajikan. Nah, itu masuk kepada lanjut feature selanjutnya. Nah, kita masuk kepada generic structure of analytical exposition text. Nah, untuk jenis structure ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada thesis, arguments, and reiterations. Okay, for the thesis is divided into kinds. For the first one is positions, and then preview. Nah, untuk position, it introduce topic and indicate writer's position. Nah, maksudnya di dalam ini, kalau untuk tesis ini biasanya terdapat pada paragraf pertama. Nah, biasanya pada paragraf pertama ini masih memperkenalkan gambaran umum dari topik yang sedang akan dibicarakan, topik yang akan kita angkat tadi. Seperti tadi topik kita adalah the bad effect of smoking. Nah, di dalam paragraf pertama tadi, mungkin bisa dibuka paragraf pertama, itu masih dalam bentuk gambaran yang menyatakan satu kalimat yang menggarisbawahi sebuah argumen yang nanti akan kita bahas di paragraf selanjutnya. Kemudian pada argumen ada point and elaborations. Point ini restate main argument outline in preview. Nah, ini kita dapat menyatakan argumen kita seperti dari smoking tadi. Ada yang pertama, argumen kita ada 3 dampak tadi kan? Di dalam paragraf kedua ada 1 dampak, paragraf kedua dampak saja, dan terakhir ada dampak yang terakhirnya. Nah, untuk elaboration, it to the whole and support each point or argument. Nah, nanti kita akan coba analisis contoh dari teks sebelumnya. Kemudian yang terakhir, jenis teksnya adalah reiteration. To restate writer position. Nah, fungsi dari reiteration ini disebut juga dengan conclusion. Kita akan balik kepada tesis yang pertama tadi. Apa yang kita cantumkan dan kita coba riset kembali tesis yang kita bikin menggunakan kalimat yang baru gitu, seperti itu. And next we come to the learning features of analytical exposition text. There are 3 kinds for it. For the first one is using the expression of giving opinion, such as I believe, I think, and then using conjunctions such as in addition, consequently, and then for the last one is using sequence of time, like first, secondly, finally. Okay. Oke. Ada nggak contoh lain dari conjunction and sequence of time? Ada. Nah, kalau untuk conjunction dan sequence of time itu tergantung dari cara kita menyusun sebuah analytical exposition text. Nah, untuk conjunction itu sendiri ada banyak jenisnya seperti therefore, moreover, and accordingly, because, meanwhile, or as the result. Okay, something like that. Okay, we come to the contoh lain dari sequence of time. Ini untuk
pada awalan sebuah argumen. Oke, do you get it, Putri? Yes. Thank you. Nah, kemudian kita masuk kepada analisis dari paragraf tadi. Nah, seperti yang telah ditanyakan oleh Putri tadi, bahwasanya, Miss, kenapa ya di dalam tersebut ada yang berwarna merah, ada yang bercetak lirik seperti itu. Nah, ini ya setelah kita pelajari tadi kita akan menjawabnya. Oke, kita masuk kepada paragraf yang pertama. Nah, dari pertama kita analisis dulu jenis teksnya dari analytical exposition text. Nah, untuk jenis teks yang pertama ada tesis, kemudian position dan review. Seperti yang telah Miss jelaskan tadi. Nah, kira-kira di dalam sebuah teks ini, menurut murid Miss, mana yang termasuk ke dalam tesis? Who can answer? Please raise your hand. Oke, Putri. Tesis. I think that no first search be damaged due to the following effect which will damage the body. Excellent. Nah, ini adalah tesis dari paragraf pertama. Nah, seperti yang telah dibahas tadi, tesis itu dalam paragraf pertama itu terdiri position and review. Nah, dari seluruh keseluruhan dari tes ini merupakan introducing the topic. Nah, ini tesis ini menggambarkan seluruh gambaran dari argumen yang nanti akan kita bahas ke paragraf selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk kepada paragraf selanjutnya. Maaf sebelumnya, di dalam tes ini mungkin kita bisa cari fiturnya, kita kenali. Tadi kalau fitur tadi ada menggunakan using expression to state your opinion. Nah, ini di sini. Ini poinnya, I think. Nah, dari I think ini bisa should be bad. Ini dapat mengajak tujuannya untuk mengajak pembaca ataupun pendengar untuk percaya akan tesis atau topik yang akan kita angkat nantinya. Oke, do you get it? Yes. Nah, kita lanjut kepada topik kedua. Oke, di topik kedua kita masuk ke dalam apa? Argumen termasuk argumen. Nah, untuk argumen ini ada point and elaboration. Nah, dari poin ini yang pertama ini mana yang termasuk ke dalam argumen pertama, mana yang termasuk ke dalam poin yang pertama, effect yang pertama. Oke, argument one. First of all, smoking cigarettes effect on your lung. Oke, very good. This is the poin yang pertama untuk menyatakan efek dari smoking tadi. Nah, dari sini poin ini adalah first of all, kemudian elaboration-nya ini harus menggunakan supporting argumen yang mungkin dari pihak-pihak yang sudah melakukan penelitian terhadap the effect of smoking. Seperti ini, the risk of temperature. Nah, ini the CDC report ini merupakan sebuah argumen yang sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk menyatakan bahwasanya the risk is the 25 temperature per moment and 25.7 temperature per moment. Nah, ini yang disebut dengan seperti detail yang dapat membuat tesis kita tadi. Nah, semakin banyak argumen dari orang-orang kesehatan ataupun orang-orang yang terkait lainnya, itu akan semakin menguatkan tesis kita untuk bisa orang percayai. Nah,
Oke, silakan ditulis. Oke, makasih Miss. First, alcohol affects of the brain and new study goes against brain of previous research by suggesting that alcohol could induce brain damage does not stop where alcohol is. Definition itu kayak komplikasi ya, komplikasi ya, komplikasi. Gunakan conjunction ya. Mungkin untuk conjunctionnya atau sequence of thought-nya bisa digaris bawah. Mana yang mana? Sudah kamu garis bawah pasti? Sudah. Conjunctionnya kan? Bisa tolong di oke. Penetrating our body. Alcohol works as a dehydratant and dehydrates you. So the liver is ordered to first water from the organ first. Kita yang final. ya. Million people Next, consequently, from the argument above, I strongly believe that alcohol is harmful for people who drink alcohol and they should be banned from smoking because there are many effects which could be directly health of the man's body. Kosakata. Misalkan conjunction yang kita pelajari tadi, terus nyatakan asal pilihan berarti everything itu adalah Ini yang mana ini conjunctionnya? Kalau conjunction ini kan yang ini penghubungnya. Nih. Kata-kata penghubung. Ya. Terus satu lagi kata Miss tadi kan giving opinion. Ya, giving opinion tuh nih ada kata-kata I strongly, I believe, gitu kan. Thank you, Tasha. Oke. Okay, student, do you finish your exercise? Yes, please. Okay, please menghadap ke depan semuanya. Okay, after you write your analytical exposition text, Miss mau salah satu grup mau menampilkan hasil kerjanya di depan kelas. Oke, untuk itu siapa yang mau menampilkannya? Gak usah. Oke, dulunya ya. Grupnya kita duluan. Oke, untuk Tasya dan Citra, oke bisa mendekat ya. Okay, Miss. What is the battle? The bad effect of alcohol. Alcohol can have many adverse effects on the body. Some of them can lead to life-threatening complications. According to the National Survey on Drug Use and Healthy, 15.1 million people aged 18 years and over in the US had alcohol use disorder, or 6.2% of this age group. Okay, next Miss. Okay, next paragraph 2. Yes. First, alcohol impact on your brain. A new study goes against a grain previous researches by suggesting that alcohol induces brain damage does not stop when alcohol use ends. Secondly, you can get
liver disease, I believe that smoking cigarettes can damage liver function will be interactive, which result in a chemical imbalance. Once penetrating our body, alcohol works as the diuretic and dehydrates you. So the liver is ordered to pursue water from the other source. Okay. Finally, the people who drink alcohol will be the rest of their censored. In indication based on intensive review research studies. In the report and again, the National Technology Program of the U.S. Department of Health and Human Services lists combinations of alcoholic beverages and non-human carcinogen. Okay. Consequently, from the arguments above, I strongly believe that alcohol is harmful for the people who drink alcohol, and they should be banned from smoking, because there are many effects which could be at a risk to the health of human body. Oke, Miss? Oke, udah masuk ke conclusion-nya? Sudah, Miss? Oke, gitu nggak Mas? Kalau kita dan Thank you, Miss. Okay, Miss. What is the battle? The bad effect of alcohol. Alcohol can have many adverse effects on the body. Some of them can lead to life-threatening complications. According to the National Survey on Drug Use and Healthy, 15.1 million people aged 18 years and over in the US had alcohol use disorder, or 6.2% of this age group. Okay, next, Miss. Okay, next paragraph 2. Yes. First, alcohol impact on your brain. A new study goes against a grain previous research by suggesting that alcohol induces brain damage does not stop when alcohol use ends. Secondly, you can get a liver disease. I believe that smoking cigarettes can damage liver function will be interactive, which result in a chemical imbalance. Once penetrating our body, alcohol works as the diuretic and dehydrates you. So the liver is ordered to pursue water from the other source. Okay. Finally, the people who drink alcohol will be the rest of their censored. In indication based on intensive review research studies. In the report and again, the National Technology Program of the U.S. Department of Health and Human Services lists combinations of alcoholic beverages and non-human carcinogen. Okay. Consequently, from the arguments above, I strongly believe that alcohol is harmful for the people who drink alcohol, and they should be banned from smoking, because there are many effects which could be at a risk to the health of human body. Okay, Miss? Oke, udah masuk ke conclusion-nya? Sudah, Miss? Oke, gitu nggak Mas? Kalau kita dan Thank you, Miss. Oke, sebelum itu, Miss mau continue sebuah video tentang analytical exposition text. Okay, pay attention to the video, please. Okay, we can start the video.
Okay, after you read an analytical exposition about the bad effect of smoking, okay, I think it's almost time to stop. Okay, do you get it? What our topic today? Do you understand about our topic? Yes, I do. Is there any question so far? No? No, yeah. No, Okay, very good. So, before we end the class, is anyone can conclude our material today? This is okay. The analytical exposition text is the person, the reader, or listener that something is the case that complete this has some argument and the declaration or conclusion. Okay, thank you. Yay. Thank you, Tiva. Kita masuk ke kemudian Miss Bima menambahkan bahwasanya analytical exposition itu punya has some language features and there are expression for giving opinion, conjunction, and the last one is sequence of the time. Okay, well I think that's all for our study today. Don't forget to do your homework. I will ask you the homework in the next week. So we will continue the next chapter to the next to the new